को प्रभुंकर महिमा हो प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने आ प्रभु आपण मान सुस्थ सबल रखिंट मोर विश्वास भरोसा एवं परमेश्वर निकट में मोर प्रार्थना आपण मान प्रभु आपण मान भल रखु आपण मानकर मनोवांछा को प्रभु पूर्ण करंतु। विशेषकर बीती जाइथिबा दिन मानक मध्य जो वाक्य आपण मान निकट में पहुँचुची ताहा आपण माने शुणुछंती हा मो विश्वास करी आ मो जहाँ उपदेश भाव में परमेश्वर वाक्य आपण मानक सम्मुख रखुअछि ताहा कम करी मु रखुअछि। एणु प्रभु आपण मानक बुझिबा शक्ति दियंतु। एणु समय सद्व्यवहार आमने करबा निहाती आवश्यक रहिअछि। आज मु आपण मानक सम्मुख पुनर्जन्म विषय किछि प्रभुंकर वाक्य द्वारा कहिबा पई चाहे। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने जो मैंने वीडियो को देखुंट विशेषकर यह आपण मान निमंते ही अटे। प्रभु हे तो आज ये वाक्य द्वारा आपण मान कथा कहवाई चाहती आपण मैंने जे कहीं हूँ ना कहीं आउ प्रभु आपण मान कथा कहे यह मोर विश्वास। एणु जो मैंने वीडियो देखुंट दयाकोरी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु नहले टोटाली बुझीपारे ना। बुझा निमंते आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। अनेक व्यक्ति अच्छी जो माने कि पुनर्जन्म विषय कही था मनुष्यर आउरी गोटे जन्म अच्छी बोली कहती। ध्यान देवे मनुष्यर जन्म अच्छी बोली किछि व्यक्ति कहती। हाँ मनुष्यर जन्म अच्छी किंतु एही प्रकार कहती जे बंचिथिला बेले भल कर्म कले मनुष्य पुनर्बार मनुष्य भाव में जन्म ग्रहण करिबो। जदि सी कौन सी खराब कार्य करे भूल कार्य करे पाप कार्य करे तेबे सी जन्म हैला बेले मरी जन्म हैला बेले से कुकुर किंबा बिलेई किंबा कौन सी ना कौन सी विषय नहीं कि से जन्म करे बोली अनेक व्यक्ति कहती। किंतु मु कहिबा पई चाहे जन्म मनुष्यर थरे अटे एवं जन्म परे मृत्यु अटे किंतु पुनर्बार जन्म जीवन रे थिबा बेले हेबाकु पड़ी थाए। आउ गोटे जन्म परे बंची थिबा बेले जने पुनर्जन्म हेबाकु पड़ी थाए। केमिति जन्म हुए जने मनुष्य परमेश्वरंकर वाक्य रो माने देखिबा। पवित्र बाइबल को आपण माने नियंतु निज हस्त रे कारंतु। मु चाहे बाइबल आपण माने पढ़ी प्रभुंकर वाक्य को सुनंतु। पवित्र बाइबल रु जेते बेला माने देखो प्रथम कोरिन्थियो 4 पर्व 15 पद जितेबले आमने पाठ करवा आ से स्थान रे सुंदर वाक्यटी आमने पाई परिबा। प्रथम कोरिन्थियो 4 पर्व 15 पद ए वाक्य को जितेबले आमने पढ़ू सुंदर भाव रे लिखा जाए। कारण यद्यपि ख्रीष्टଙ୍କ विषय तुम्भ मानकर 10 सहस्र शिक्षक थांते तथापि तुम्भ मानकर अनेक पिता नहांती। कारण ख्रीष्ट जीशुंको ठारे मु तुम्भ मानकु सुसमाचार द्वारा जन्म देई अछि। एई स्थान रे लेखक प्रेरित पाउल से कोरिन्थीय मंडली को से कहउछंती आ प्रेरित मानकर सेवा कार्य मध्य रे जो सेवा से करंती आ जो सुसमाचार को से अन्य मानक निकट रे पहुंचांती। जो माने जीवित अच्छी प्रत्येक मनुष्य निकट रे जेतेबेले सुसमाचार पहुंचाउछंती आ सेही समय से कहउछंती एठी प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय रे हुए तो अनेक 10 सहस्र शिक्षक थांते तथापि तुम मानकर अनेक पिता नहांती। एठी से कहउछंती कारण कोन ना ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे मु तुम मानक सुसमाचार द्वारा जन्म देई अछि। जने मनुष्य सुसमाचार द्वारा जन्म हो पारिब यह जानतु यह ज्ञातव्य हुंतु। जने मनुष्य सुसमाचार द्वारा जन्म हो पारिब। जदे जने बंचिकरी जन्म होइछि थरे जन्म पुनर्बार से जेतेबेले जन्म होउछि मला परे जन्म नुहे सुसमाचार द्वारा जन्म हेबो। आ सुसमाचार कोन ताहा पवित्र वाक्य अटे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय अटे। ताहांकर जन्म पूर्वर भविष्यत विषय जन्म एवं जन्म परे
ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ଏଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପରେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ଜନ୍ମକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିବାର ଅଛି, ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 4 ପଦ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ମହାଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନା ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତାହାକୁ ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମରିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନଥାଏ। ଏଣୁ ସୁଯୋଗକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପାଆନ୍ତୁ, ମଲା ପରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, 3 ପର୍ବ 3 ପଦ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ପଦ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିକୋଦିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟରେ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସତରେ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ କିଛି ଲାଭରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ।
प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने जीशु कहते निकोदेम को पुनर्बार जन्म नहेले के ईश्वर राज्य देखी पार नहीं। जो ईश्वर राज्य में आपण मान निमंते संचित हो रही धन जहाँ भी रही से समस्त विषय पाइबा तो दूर कथा, से स्वर्ग में रहीबाटा तो दूर कथा, ताहा से कौन करि पारिबो नाही, सेठी से प्रवेश करि पारिबो नाही, देखि पारिबो नाही कि प्रवेश करि पारिबो नाही। निकोदेम जीशु को कहउचंती पुनर्बार केमिति जन्म ही पारिबो मनुष्य। हुए तो आपण माने भाबुथिबे हाँ जन्म हितिबा मनुष्य आउ कि प्रकार जन्म ही पारिबो। एणु से स्थान निकोदेम ताहांकु पचारुचंती चारिपदरे वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म हो पारे, से कौन द्वितीय थर आपण मातार गर्भरे प्रवेश करी जन्म हो पारे। सेतेबेले जीशु कहउचंती उत्तर देउचंती सत्य सत्य मु तुम मानकु कहूअछि जल और आत्मार जन्म न हेले केही ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। एहा होछि परमेश्वरंकर वाक्य। ए व्यक्ति बुझी पारिले नाही, ए व्यक्ति जितेबेले बुझी पारिले नाही से कहउचंती 9 पदरे कौन कहउचंती एही सब की प्रकार होई पारे, मु केमती जन्म हेबी। यही समस्त घटना से कहउचंती धीरे धीरे जितेबेले से बुझी पारु नाहंती। आ जीशु उत्तर देई कहउचंती 10 पदरे तुम्भे इस्राएल रो जणे गुरु होई सुधा कोन एही सब बुझु ना हो। से जणे गुरु हेई मध्य एही कथा को बुझु नथिला। इस्राएल रो जणे गुरु हेबा एते सहज विषय नथिला, कारण इस्राएल रो जणे गुरु हेबा निमंते ताहाकु गुरु बोली कुहा जाउथिला जो माने कि व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने अटंती भल रूपे जानी थाती एवं जो माने कि फारुसी एठी जो थिले निकोदेम फारुसी मानक मध्य रे जो निकोदेम थिले 40 जन फारुसी को ऊपर से जने मेन लीडर भाव रे थिबे 40 जन को तांकर नेतृत्व रे रखा जाइथिबो। से हेउथिले जने फारुसी, से जने होथिले जने जिहुदी मानकर नेता, किंतु एई नेता से बुझी पारि नथिले। एते ज्ञानी हे मध्य एते विषय जानी मध्य से बुझी पारि नथिले। एणु आपण माने मध्य बुझुचंती कि नहीं मु तो जाने नहीं, किंतु निश्चय बुझीवा को पड़िबो जे परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार हमको पुनर्बार जन्मिबा को पड़िबो। ध्यान दियंतु पुनर्बार जन्म हेबा पई आपण को कोन करिबा को पड़िबो। आपणकर स्थानीय मंडली पालक को पचारतु आपण जो अंचल रुहंती से अंचल जदि प्रभुंकर दास माने अछंती से माने को पचारतु पुनर्बार जन्म हेबा केमिति जन्म हेबा। निश्चय आउ गोटे जन्म विषय से माने निश्चय आपण मान को कहिबे पुनर्बार की प्रकार जड़े मनुष्य जन्म हो पारिबो। मु आपण मानक सम्मुखरे मु कहिली जे सुसमाचार द्वारा जन्म हेबा विषय, सत्य वाक्य द्वारा जन्म हेबा विषय एवं नूतन